Sementara itu Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Paus Leo lemah menyusul desakan sang pemimpin tertinggi umat Katolik terkait upaya mengakhiri perang di Iran. Trump justru menegaskan dirinya bukanlah penggemar sang paus. Pernyataan Trump tersebut dilontarkan di akun media sosial miliknya. Trump menyebut Paus Leo lemah dalam memberantas kejahatan dan pengembangan senjata nuklir. Hal ini disampaikan Trump menyusul pesan lantang Paus yang menentang perang. Trump mengingatkan Paus Leo agar bertindak sebagai pemimpin umat dan bukan politisi. Trump juga menegaskan dirinya bukanlah penggemar sang Paus. Saat perang Amerika Serikat Israel versus Iran pecah, Paus Leo menyampaikan khutbah Minggu Palma di Vatikan bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa-doa orang yang berperang. Paus Leo secara terbuka juga mendesak Trump untuk menyudahi konflik di Iran karena menganggap perang tersebut mengerikan. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Ya, dan merespon kritikan Trump tadi, Paus Leo menyatakan dirinya tak ingin berdebat dengan Trump. Dia menegaskan dia bukan politisi seperti yang disebut Trump dan menekankan ia tak takut dengan pemerintahan Trump. Sebelumnya Paus Leo menyambut baik rencana gencatan senjata Amerika dan Iran sebelum perundingan antara kedua belah pihak ternyata tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Solo attraverso il ritorno al negoziato si può giungere alla fine della guerra. Esorto ad accompagnare questo tempo di delicato lavoro diplomatico con la preghiera. Sementara itu hubungan Inggris dan Amerika Serikat terus memanas setelah Inggris memastikan tidak ikut dalam blokade Selat Hormuz. Inggris pun tegas meminta Amerika untuk melibatkan Lebanon dalam perjanjian gencatan senjata. Let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Discriminate attack upon countries who never sought this conflict, the huge damage done across the Gulf to civilian infrastructure with civilian casualties is abhorrent. It has clearly shocked the region and all of us, and we must bear that in mind now as we lift our sights to the future. Because whilst the ceasefire between the US, Israel and Iran is undeniably welcome, it is also highly fragile. The region remains on edge, and a lot of work is required to reopen the Strait of Hormuz, to de-escalate the situation, leading to a sustainable ceasefire. In pursuit of that goal, we call for Lebanon to be included urgently in the ceasefire. Diplomacy is the right path, and I welcome the talks taking place this week. Tak hanya dengan Inggris, hubungan antara Amerika Serikat dan negara tetangganya Kanada juga memanas. Kanada mengancam akan mengurangi setorannya kepada Amerika. The days of our military sending 70 cents of every dollar to the United States are over.
We are going to build. We are going to build Canada strong with Canada Steel, Canadian aluminum, Canadian lumber, Canadian workers. Ribuan orang berkumpul di Skardu, Baltistan, Pakistan, menentang agresi militer Amerika Israel terhadap Iran. Inilah situasi unjuk rasa ribuan warga Pakistan sambil mengibarkan bendera Iran dan Pakistan. Para pengunjuk rasa mengutuk serangan AS Israel ke Iran. Aga Bakir Hussein Al-Husaini, Presiden Organisasi Anjuman-e-Imamiyah Baltistan, mengutuk serangan keji Amerika ke sekolah Iran. Menurut Organisasi Kedokteran Forensik Iran mengonfirmasi bahwa 278 siswa dan 67 guru tewas akibat serangan rudal Tomahawk Amerika di sekolah Minab. Sejak pecahnya agresi militer Amerika Israel ke Iran pada 28 Februari, setidaknya 3.375 warga Iran telah tewas. Dan pemirsa, Israel lagi-lagi melancarkan serangannya ke Libanon. Ledakan terjadi di wilayah Taibeh. Israel kembali serang Libanon. Serangan terjadi di Libanon Selatan. Militer Israel dilaporkan melancarkan serangan udara yang menghantam sejumlah bangunan tersisa di wilayah Taibeh berbatasan dengan Israel. Ledakan besar dan asap tebal membumbung tinggi dari lokasi sasaran. Serangan ini menambah panjang daftar eskalasi konflik di wilayah selatan Libanon. Israel menyerang markas tim Palang Merah Libanon di kota Tire. Akibatnya sejumlah ambulans milik Palang Merah rusak. Bahkan 1 orang meninggal dunia. Israel menargetkan markas tim Palang Merah Libanon di kota Tire, Libanon Selatan. Palang Merah dan petugas medis yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban serangan. Petugas medis berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri, di mana akibat serangan seorang warga gugur saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Sejumlah kendaraan termasuk ambulans milik penyelamat Palang Merah Libanon rusak. Pemirsa, gelombang serangan Israel menyasar wilayah sipil, tenaga medis, infrastruktur dasar. Selalu memicu kritik tajam dari berbagai kalangan internasional. Tapi hingga saat ini tetap terjadi. Sejumlah pihak menilai tindakan tersebut pelanggaran serius terhadap hukum internasional.